Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Lanjitar. Oke, hari ini kita bersama dengan Mas Rohman. Kita mengumpulkan layangan sembari dia bekerja. Nah, ini lokasi penerbangannya sangat ekstrim. Layangannya juga lumayan besar. Wah, ngeri lur. Penerbangannya di tebu-tebunan. Ini Mas Rohman menyempatkan waktu karena memang kalau sore nunggu pulang kerja sudah nggak ada angin. Jadi ini sambil bekerja juga disempat-sempatkan untuk menerbangkan layangan. Wah, ini ekstrim. Wah, kok ya enak gara tok bedak ya. Dhuwur tabune. Lur, hari ini kita bersama dengan Mas Rohman yang setia untuk menyempatkan waktu untuk dul meskipun waktunya bekerja. Bubong terang. Ngenteni enek angin selak wengi ora enek angin ya, geng. Pokoke angine elek dul. Ya, jadi layangannya juga kerja. Jualan elek omah. Iki layangannya ukuran piro, geng? 28. Wah, ukuran 28 lur. Lokasi penerbangannya lumayan ekstrim. Cepet. Ini mungkin hanya sekitar jarak larinya 50 meter ini. Nah, ini layangannya kalau enggak enak wis tidak mumbul ini. Anginnya juga enggak terlalu kencang, tapi ada. Wah, iki kena disambi lho, ngumbuni layan karo ngaret ya lho. Sukete lemu-lemu lho, apa? Mending jadane nggo arit karo pedet mending iki. Mending lho, model semok. Ukuran 2,80 meter. Iki sendarane apa iki suarane, geng? Sak uni-uni nih. Pokok uni. Wah, metu lho orang ini kayak. Iki klambine digawe wis klambi mancing lho, jan mancing kerja itu.
Oke, kita lihat penerbangannya di lahan yang super es krim ini. Oke, kita menuju ke penarik saja lor. Nah, seperti ini lokasinya. Mencele. Ini ngedul ini arah timur laut. Ngalor rodok ngetan. Mencele. Kisah ada berapa geng? 3.000. Nomor 3.000 lur senarnya lur. Wah, ini salah titik sama mancep wet ya. Bahaya gila orang ini rada sos lur. Kelayangan kono ya. Oke. Kling-klingan wet. Kita menunggu angin. Nggak bisa sembarangan dul di Tegalan. Salah perhitungan bisa mancep wit. Apalagi layangannya ukurannya lumayan besar loh, 2,80 m. Lur, anginnya datang. Yuk. Darahnya oke lur. Pas darahnya mesti oke suaranya. Resik. Ngedur. Ulbras. Dito ora, Geng? Dito ora layane. Layangannya enggak dito lho tapi lho. Nggih umbul-umbulan. Dito paling pira kan jengane lek. Soy-soy Mas Rohman. Angine ya mene yo ngene iki. Dot yang ngono kuwi. Wah, motifnya keren. Oke lor, ini tesnya sudah oke. Tes perdana ini diturunkan lagi sama Mas Rohman karena anginnya juga tidak terlalu bagus. Timbang nunggoni ya, Geng.
karo soalnya karo kerja lur. Pos dulu marem ya. Ini tambah melek. Diturunkan sama Mas Rohman. Lokasi ini just gini gitu, es krim. Oh enak ya lek keduk nih. Jen kutuk. Kilur mantap. Jos jokine pancen yo anggah ampuh. Gandengane Mas Bagus iki Mas Rohman. Wes lor, Wis mantap. tambah melek lor. Tambah milik.